पहाड़ पर्वत एवं बण जंगल आरंभ करथिबा जीवन मनीष एक संग्राम धारा रे आज भी अतिक्रम करुच्ची। निजर अधिकार और निजर कर्तव्य ए नहीं अनेक प्रश्न आज उंकी मारुची। तेबे गोटे जगार आसूची जे किभली भाव में मानव समाज तार अधिकार पाइब एवं से अधिकार एक संवैधानिक अधिकार हम से क्षेत्र में रही जे किभली भाव में ए मनीष तार कर्तव्य मध्य पालन करिबो। किंतु आम पाखरे जहाँ जितेबाला भारतर स्वाधीनता होता आम पाखे एक संदर्भ बा जो कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान बोली आम हाथ में प्रदत्त करते संविधानविद मैंने आम मानक देते अनेक अधिकार संवैधानिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार। तो युड़िक दबा बेले एमती एक जे जहाँकि जनसाधारण अधिकार को सब्यस्त करेंगे एवं देश राम राज्य एवं सुनार देश हम किंतु ता कौन संभव हो पारा कि। हाँ दर्शक बंधु ए कथा परे मध्य 1993 मसीह आम देश में आसला मानविक अधिकार आईन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट जहाँ दिए संविधान प्रदत्त अधिकार सहित एमती अनेक अधिकार जहाँ संग्राम रे थिला ताहा मन पाखु आसला। तेबे 1948 मसीह अंतर्जातीय सनंदर जितेबाला जहाँ करा जाइथिला ताहाकु आज आम देश पालन करुच्ची। प्रत्येक नागरिक पाउचंती आउ ताहा आम पाखरे हाजिर तार किभली व्यवहार करा जाउची तार रूपरेख कौन ए संपर्क में आलोचना करिया पई आज आमर विषय रखिचु मानविक अधिकार आईन। ए संपर्क में भाग नापी मो सहित अच्छा ओडिशा हाईकोर्ट पूर्वतन विचारपति जस्टिस डॉक्टर जस्टिस दुर्गा प्रसन्न चौधरी जड़े गवेषक भाव में परिचित एवं अनेक मौलिक एवं अनेक ऐतिहासिक राय से देइचंती तांकर कार्यकाल भितर एवं अनेक विभाग जुडिशियल एकाडेमी निर्देशक ठारू आरंभ करी बहु गुरुत्वपूर्ण पदवी से रही। तेबे तांकु ए कार्यक्रम को आम स्वागत करवा। सर नमस्कार। सर गोटे जिनस को सीधा आसबि जे जितेबाला आम पाखे थिला फंडामेंटल राइट मानव ताकू करने सुप्रीम कोर्ट को मध्य अधिकार सीधा दि जाइए जे रिमेडी 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जड़े जापर अधिकार को सब्यस्त कर 226 बा 226 धारा हाईकोर्ट करते आप शह शह मकदमा से विचार करते। तेबे गोटे कथा कहते जो मानविक अधिकार तो आसला तो मानविक अधिकार को संविधान जो संविधान में थिला मौलिक अधिकार या भितर डिफरेन्स बा तार पार्थक्यटा कौन कौन थिला जे एमती गोटे आईन आमको आने को आवश्यकता पड़ला। देखो मानविक अधिकारटा हूँ गोटे जन्मगत अधिकार। प्रत्येक मनुष्य जो जन्म हुए सी मानविक अधिकार नहीं जन्म होता है से स्त्री हो पुरुष हो जी भी हो। तेणु मानविक अधिकारटा आपणकर समस्त अंतर्निहित शक्ति भाव रही है। तेणु मानविक अधिकार को आपन जदि तार पर्यालोचना करेंगे जिते आरंभ है मानविक अधिकार तत्वटा आरंभ है सेतेबेले मनीष जितेबेले विभिन्न संग्राम सहित जमती आपण कहले बण जंगल पहाड़ रोला एवं तापर धीरे धीरे से मानविक सभ्यता पाइला एवं निजर सोसाइटी मेंटेन कला तापरे निजे मध्य सुरखुरे चलिया चेष्टा कला सेतेबेले घोर आपणकर युद्ध माड़ी आसला। जो युद्ध माड़ी आसा सेतेबेले शह शह लोक तांको निज प्राण देले एवं सेथरे कौन प्रकार भाव में चिंता करागला नहीं जे ये जो लोक मैंने चली जाऊँ प्राणहानि हो जाऊँगी तांकर अधिकारटा किभली सब्यस्त करा जीवो। तेणुक आपणकर जो कथा पचारे जे आपणकर जो फंडामेंट राइटटा अच्छी आपणकर जो मौलिक अधिकार अच्छी और जो मानविक अधिकार अच्छी से गोटे जिनस गोटे जिनस मु कहबी जे मानविक अधिकारटा मौलिक अधिकार चाहिए अधिका। तेणु से आपणकर आंतरिक स्तर में मानव अधिकार सबुठु उत्कृष्ट देखा जाए विभिन्न देशर जो संविधान अच्छे अधिकार अपेक्षा अधिक। तेणु आमर जो मौलिक अधिकार रही आमर संविधान भारत संविधान में से सबुजाक हूँ आपणकर मानविक अधिकार सहित जड़ित। गोटे कथा मुझे सर पचारि जे आम जो देखा बर्तमान सीधा आम आसवा आज समाज को अनेक समय गोटे विवादर रूपरेख भर जाऊँगी मानविक अधिकार कहार। सो मानविक अधिकार जदि गोटे गोलीकांड होची गोटे गणहत्या होची सेतेबेले जो अधिकार लोकों अधिकार अपेक्षा अनेक समय आमे जो अपराधीर अधिकार बा जोटा को आमे कह जाउची सेटा गोटे तुलनीय हिसाब रे लोक पाक जाउची। मानविक अधिकार संज्ञा कौन प्रकृत में से मानक पाई कि जो माने तादरे विक्टिम होउचंती
ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା गोटे जिनस आउ गोटे हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी रे बा जो भारत संविधान रे जो दिया जाइए बंचार अधिकार ता भितर मध्य अनेक अधिकार दिया जाइए आपण अपराध करथिले मध्य किछि आपण मान अपराध मान रही ता कारण भिन्न ता कारण बहुत स्वच्छ एवं कारण मध्य किंतु सर आपण एटा केमती देखंती जे अनेक समय जनमत आसूची जे मानविक अधिकार संज्ञा को आमे व्यवहार कला बेले ता मध्य किछि गोटे रोक लेवल रहिबा कथा कि देखो तो मानविक अधिकार जोटा आपण कहउचंती सेटा होची दुई तीन रकम आपण प्रथमटा प्राथमिकटा आपण देखिबे मानविक अधिकार गोटे बंचिबार अधिकार प्रत्येक मनुष्यर बंचिबार अधिकार अछि तार से सेठी माने विकास करिवार मध्ये अधिकार अछि आपण जोटा गोटे उदाहरण दउथले जे गोटे जगार गोटे अपराधीर मध्ये अधिकार अछि गोटे जे होची पीड़िता पीड़ितर मध्ये गोटे अधिकार अछि भल भाव अच्छी किंतु जदि मानविक अधिकार देखा जाए सेटा को गोटे दृष्टिकोण रे माने अपराधी हिसाब रे तार मानविक अधिकार सीमित जो थरे कि जेतिक से तार पाइबा कथा निजर डिफेन्स देवाई बा निजर अपराध को से सब्यस्त न माने जेमती अपराध सब्यस्त तार जो अपराध होईची सेटा से सब्यस्त न करिया पई सब्यस्त करिवो जेमते मो अपराधी नुहे इनोसेंस तो प्रमाण करिया दरकार किंतु ता माने नुहे जे भिक्टिम जे होईची आपण पीड़ित तार निजर जहाँ कहबार अच्छी ताकू आम पार्टीटा चुप करदे से मत कहबार अधिकार अच्छे तेणु प्रत्येक सीमा रही ता भीतर आम आसे आपणकर विचार विभाग आसे विचार विभाग ता भीतर सब्यस्त करे प्रकृत में जिते निज अपराधी निजू बचाई जदि किसी करिछि ताले सेटा धर्तव्य अपराध हम कि तेणु आपण ता भीतर आलिस्टा हूँ विचार योग्य आपण अधिकार विरुद्ध अधिकार तेणु से विषय आपन कोटा अधिकार दरकार कोटा कम दरकार तार विवेचन अलग जिनस किंतु मानविक अधिकारटा प्रत्येक मनुष्यर अच्छी प्रत्येक मनुष्य जपर एपरिक जी कैदी होची जी माने अपराध लिप्त होगी से जाऊँगी जेल को जाऊँगी तार भी अधिकार अच्छी ता अर्थ नुहे जे बाहर जेल बाहर को से चली तेणु तार अधिकारटा हूँ गोटे सीमित सीमित सेटा हूँ मानविक अधिकार दर्शक आम पाखे जहाँ आईन अच्छी जदि आम संविधानिक प्रक्रिया को बा संविधान इतिहास को अवलोकन करवा आज पर्यंत सुप्रीम कोर्ट कर हाईकोर्ट मानकर जो भारतर जो राय सब दे सारी से गोटे बैलेंस बा गोटे पाखिक करने को चेष्टा कर समस्त अधिकार अच्छी एमती नुह जे भिक्टिम बा जे पीड़िता तार केवल अधिकार अच्छी आ अपराधीर कौन अधिकार ना आपड़ जदि निकट अतीत जो आसी आम पाखे BNSS बा जो आईन गुड़ाक परिवर्तन कर अणाई आप देखिए भिक्टिम कंपेनसेशन एससी रे पड़ुवा से गोटे स्वतंत्र आईन आसूची तो आमे देश रे समस्ते समान आईन आखे समस्ते समान एवं विचार कला बेले गोटे से दृष्टि देखिबनी ये हूँ तार प्रत्यय एमती नुह कि जे गोटे भिक्टिम को ता कथा हुए तो ठीक भाव आलोचना करा जाउनी आउ गोटे जे अपराधी ता कथा चिंता करा एक एमती एक विषय जहाँ आउरी गूढ़ भाव आलोचना करने दरकार जस्टिस चौधरी गोटे जिनस आम आउ गोटे जिनस को आसवा जे आप देखो 93 रे 1993 मसीह जो एक्ट को आनिले गोटे भारत में ता पूर्वर गोटे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अच्छी यूएन डिक्लेरेशन ठू आरंभ करी भारत में अनेक वाद विवाद बा ए संपर्क आसी जो स्ट्रक्चरटा आसला आप जोटा कि गोटे ता भितर गोटे सुंदर भाव में केते गोटे दिगला गोटे कमिशन कोर्ट्स ये या पछरे मौलिक नीति कौन थिला अपन देखंतु आपणकर जेते देखागला जे लोक मानकर किछि सरकार विरुद्ध राजा विरुद्ध अधिकार किछि नाही कहवा पाई सेथिपाई आपण यूनाइटेड नेशन आपणकर गोटे 1948 मसीह सेटा को से आनिले आंतर्जातिक स्तर रे जे प्रत्येक मनुष्यर ह्यूमन राइट रही तेणुक आंतर्जातिक स्तर रे आपण जातिसंघ जिते प्रतिष्ठा करी तार जे आनिला जे प्रत्येक लोकर जो मानविक अधिकार अच्छे से आपण 1948 मसीहा डिसेम्बर 10 रे आपणकर से भली मानविक अधिकार आईन अणागला आंतर्जातिक स्तर रे तेणु से आपणकर विभिन्न 30टा धारा अच्छी 30टा धारा आप देखिए प्रत्येक धारार मौखिकता होची जे समानता एवं आपणक सम्मान रहिबा दरकार इक्वालिटी एंड डिग्निटी प्रत्येक मनुष्यर अच्छी से बेसिक कॉन्सेप्ट रहिला कौन से डिस्क्रिमिनेशन हम ना
ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବାଛ ବିଚାର ହେବ ଆଇନ ନାହିଁ। ଆଗରେ ସମାନ ରହିବ। ହଁ ସେଇଟା ରହିଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କଲେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ଅଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବା ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ସେଥିରେ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେଲେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ 1950 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେଟା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 14 କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ କୁହନ୍ତୁ, ଆର୍ଟିକଲ୍ 15 କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ଯେଉଁଟା କହିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର 14, 15, 16 ଯେତେ ଅଛି ଆପଣ 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୌଳିକ ପାର୍ଟ 3 ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଯାକ ହେଉଛି ଆପଣ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆଚ୍ଛା ଏବଭ୍ ଅଲ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ପାର୍ଟ 4ରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆପଣ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଅଧିକାର ଏବଂ ଶେଷକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ସମ୍ବିଧାନର ଆପଣ ରହିଲା ଯେ ମୌଳିକ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହଁ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଲୋକର ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର ଏତେ ଅଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଦେଶ ପ୍ରତି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଆମେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଏ ହୋଇଆସିଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାର ଯେତେବେଳେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଡ୍ୟୁଟିଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ 32 ଧାରା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଜଣେ ଲୋକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ କମିଶନ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ବିଭିନ୍ନ ହେଇଛି, ସେଇଥିରୁ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରେଗୁଲେଟରୀ ବଡି। ଜଣେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଯଦି ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ କମିଶନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ, ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଆଣିଲେ, ଆପଣ 1993 ମସିହାରେ ଆଇନ ଆଣିଲେ, କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି କମିଶନ ଆଣୁଥିବୁ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ କମିଶନ ବି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଭାଓଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ କମିଶନ ଅଛି ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ, ଏନକ୍ୱାରି କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଏମିତି ଏକ ମାହୋଲ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନବିତ ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଲୋଚନାକୁ କେବେ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନ ଦେଖିବେ ଯେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଇଏ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ହେବ ତାହା ସେମାନେ କେବେ ଭାବିପାରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ମାହୋଲ ଥିଲା ଯେଉଁ ମାହୋଲରେ ସମ୍ବିଧାନ ଆସିଲା କେବଳ ଅଧିକାର ହିଁ ଅଧିକାର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ହଟାଇଲା ପରେ କେବଳ ଅଧିକାର ହିଁ ଅଧିକାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ 52A ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ସଂଶୋଧନ କରି ଆଣିଲେ ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କଥା ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚୌଧୁରୀ କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଶନ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ କମିଶନ ରହିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମିଶନ ରହିଲା। ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନ କରିକି ତୁମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍କୁ କରିପାରିବ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍କୁ ନ କରିକି କରିପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଇଡ଼ର ଫେନୋମେନଟା ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଦେଶର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ଯାଇକି ମକଦ୍ଦମାର କରିପାରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ରହିଛି ଜାତୀୟ ତା ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତା ବା ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଶନ ମାନ ଅଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସବୁ ସେମ୍ ମାନେ ଯାହା ରହିଛି ଆପଣ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ତାକୁ ଦିଆହେଲା ତାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ହୁଏତ ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯାଇପାରିବ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାଇକରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାଇପାରିବ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, କେଉଁଠି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଯଦିଓ ବି ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଛି, କେତେ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନେକର ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଘରପୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା କି କୌଣସି ଦଳିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା,
ସେଥିରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ଆପିୟର କରିପାରିବେ ଏବଂ କରିପାରିବେ ଦରଖାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ତାର ମଧ୍ୟ ପାୱାର ଅଛି, ମଧ୍ୟ ଏନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, ଖାଲି ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ପଠାଇଲେ ବି ସେ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ସୋମୋଟୋ ପାୱାର ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପେପରରୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଇସ୍ୟୁ ଧରିକି ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର ଡେଫିନେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ମାନବିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ବା ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହା ଘଟିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବା ଯାହା ମାନବିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ जोटा जातीय मानविक अधिकार कमिशन वेबसाइट रे स्वतंत्र खसड़ा रही आपण गले खोजिले पाइबे जे आपण केमिति करिवे केमिति आपण रजिस्ट्रेशन करी निजे निज कथा कहि परिबे एवं कहिला परे मध्य ताहा एक मकदमा गोटे छोटिया इन्वेस्टिगेशन टे हबो आपन को एक मकदमा नंबर दिया जिवो एवं मकदमा नंबर परे डे टू डे रे जहाँ घटना घटुथबो हुए तो आपन को ईमेल माध्यम रे आपन को चिट्ठी माध्यम रे जणाई दिया जिवो। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन ने मध्य ए प्रकार व्यवस्था हेछि कथा कि जे जानिले जिणिबा बा जानी थिले ही ताकू व्यवहार करि परिबा जहार उद्देश्य रहउछि आजिर कार्यक्रम। जस्टिस चौधरी आपण गोटे इंस्टीट्यूशन भितर काम करछते यू आपणकर आउरी दीर्घ अभिज्ञता होछि यू हैव वर्कड एज आपण मन निजे जने जिला जज हिसाब काम करछंती आपण व्यक्तिगत भाव में ट्रायल्स माने जो फांसी दंड दि जाय परिबो से भला ट्रायल्स करछंती छोटो मोटो घटना को देखिछंती एवं हाई कोर्ट को आसला परे तार कॉन्स्टिट्यूशनल बा संविधानिक दिग गुड़ा को आपण आछुछन किंतु सबु मिसेइला परे आज जदि साधारण लोकटे एते सबू तापाई थिला परे मध्य आज मध्य अनुष्ठान आउ मनुष्य तो पार्थक्य रही यार विशेष कारण कौन देखते देखंतु आपणकर यह निर्भर करे आपण मानसिकता उपर आपण को प्रकार मानसिक शिकार होइछन्ते आपण सेटा निजु भाबिया पड़िबो। आपण गोटे धरि नियंतु गोटे आत्महत्या वर्तमान चली गोटे प्रवणता चलछि सेटा कौन सेटा होछि आपण गोटे मानसिकतार केतक माने आपणकर क्षुण्ण होछि कहार से भला चली तेणु आपण देखंतु अनुष्ठान और व्यक्ति विशेष रे तफात किसी ना क्या व्यक्ति मानक नहीं कि अनुष्ठान होछि तेणु आपण जेतेबेले देखुचंती जे कौनसी प्रकार भाव रे तार निर्यातित होइछि जन लोक प्रकृत रे निर्यातित भावुछि एवं निजु भावुछि जे म अवहेलित होइछि संसार रे एपरे मध्य सोसाइटी मध्य पचारुनी से जगार मध्य से निश्चित भाव आपणकर कोर्ट कचेरी अच्छी जीव जाई जीव कना बेले बेले देखा जाउछि जे जोठी आपणकर अछंती एनक्वायरी करिया पई कि जे कोनस अछंती पुलिस एजेंसी अच्छी जोठी सेठी यदि मध्य से यदि निजको सुरक्षित मने करू नाही ताले निश्चित भाव से जाई कि ह्यूमन राइट कमिशन को जीवो नचेत कोर्ट को जीवो ताबे पर्याप्त व्यवस्था अच्छी कौन सी निराश होबार चांस नहीं कहीं मनुष्य मुझे कहली मनुष्य जो जन्म हो अधिकार नहीं जन्म हो तेणु आपण ह्यूमन राइटा हूँ मोर दैन द फंडामेंटल राइट तो मौलिक अधिकार को एक ग्यारंटेड बा माने आपण पाखरे सब अमोघ अस्त्र थिला बेले ह्यूमन राइट माध्यम रे मानविक आ व्यक्त कराइछि जे बंचिबार अधिकार दिने पशु परि नुह सुप्रीम कोर्ट कहले बंचिबार अधिकार माने एक डिग्निटी बा सम्मानास्पद बंचिबो एवं राइट टू लाइफ includes right to environment, right to air, right to water, सब को कराई छी एवं आज तार परिस्थिति में एते व्यक्त आपण जो एनवायरमेंटल जो लॉटा आपणकर जुडिस्प्रुडेंस बाहरला सेटा तो ह्यूमन राइट बेसिस रे कारण जदि आपणकर भोपाल कास्ट ट्रेजेडी केस देखंतु जदि आजिकार जदि से लोक माने जो माने एबे पीड़ित होइक अछंती सेथि पाई तार तांकर अधिकार कोन अछि से कौन पाई कौन ना पाई ना तेणु एवं सुधा से मौलिक अधिकार उपर आलोचना चलती तेणु आपणकर प्रकृत में कह गले वर्तमान जो ह्यूमन राइट इश्यूटा होची सेटा गोटे विराट एक इश्यू आंतर्जातिक इश्यू सेटा तेणु प्रत्येक मनुष्य विषय भाविया दरकार प्रत्येक अनुष्ठान भाविया दरकार। अच्छा ए सचेतनता जन सचेतनता जोटा गोटे बड़ मुख्य पथ होची जे एनजीओज माने बा अन्य विशेषज्ञ माने गवेषक माने इंटेलिजेंसिया जहाँ कौच जो माने समाज तत्वावधान से पाखे सचेतनतार केते आवश्यकता कौन करा जाय परंता सेठिपई आपण ह्यूमन राइट कमिशन ह्यूमन राइट जोटा अछि आपण ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट अच्छी
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମିଶନ ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆୱାରନେସ୍ଟା କରାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି NGO ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଅଧିକାରଟା କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ଗଲତ ବାଟରେ ଯିବେନି। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆମ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସହିତ ବିଚାର ବିଭାଗ ସହିତ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଲିଗଲ୍ ଏଡ୍। ଯେଉଁ ଲିଗଲ୍ ଏଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଲୁକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ଖସଡ଼ା ତିଆରି ହେଇଛି, ୟାର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କର ଲିଗାଲ୍ ଏଡ୍ର ଭୂମିକାଟା ପ୍ରଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି। କାରଣ ଯେକୌଣସି ମାନବ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଲିଗାଲ୍ ଏଡ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟି ହେଉ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟି ହେଉ କି ତାଲୁକ ଲେଭେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଉ କି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ହେଉ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଅନେକ ସମୟରେ ସାର୍ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସେ ଯେ ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସ ବା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ମାନବାଧିକାର କମିଶନକୁ ଯାଏ ଯେ ପୋଲିସ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନି ବା ଠିକ୍ରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉନି। ସେଥିରେ ମାନବିକାର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 13 ଧାରାରେ 14 ଧାରାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ଯେ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆସୁଛି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେଇଟାର ଆପଣ ସୁଫଳ କି ଆପଣ ସୁଫଳତା ପାଉନାହାନ୍ତି ତାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ କରିବ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ୱିଙ୍ଗଟା ଅଲଗା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପୋଲିସ ତାର ଜେନେରାଲ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁছে ତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି। ତେଣୁ ସାର୍ ସେ ପାରାଲାଲ ଯାଇପାରିବ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ସେଠି ମନା ନାହିଁ। ସେଠି ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆସିବା ଯେ ଯେଉଁ କମିଶନ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁଟା ମାନବିକ ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାହେଉଛି ଯାହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଇସିଲ୍ ବ୍ଲୋଅର୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ବା ସାମାଜିକ ଇଏର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଦରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥାକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ହୁଏତ କିଛି ସେଥିରେ ଯାହା ଆସେ ହେଇନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, ତଦନ୍ତରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ରିପୋର୍ଟରୁ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ହୁଇସିଲ୍ ବ୍ଲୋଅର୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସେଭଳି ସମାଧାନ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି କୋର୍ଟର ଆଖି ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତାର ଅଧିକାର ଦେଉଛି ତାର ମାନବିକ ଅଧିକାର ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଥର କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉଠୁଛି ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଅଛି ତ ସେଟା କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅଛି ମାନବିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାବଧାନ କରାଗଲା ଆଇନରେ ଯେ କୌଣସି ପୀଡ଼ିତାକୁ ଆପଣ ତାର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ପଚାରି ପାରିବେନି ଡିଫେନ୍ସରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଇଟା ହେଉଛି କୋର୍ଟ ଯେ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଯେମିତି ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଯେମିତି ବିଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଦେଖିବା କଥା। ସେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଇଏ କେବଳ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ତାକୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ମାନେ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଲାବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଡିଲେ ହେଉଛି ବା ଏସବୁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଇନରେ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅଛି କମ୍ପେନସେସନ୍ ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଲି କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାୱାରଟା ଯେଉଁଟା ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇନି କାହିଁକି ନା ରେକମେଣ୍ଡିଂ ଅଥରିଟି ବୋଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍
दुर्गा प्रसन्न चौधरी जे मानविक अधिकार दृष्टिकोण विभिन्न दिगरु दर्शक बंधु आपण मु आउ समस्ते आमे समस्ते मानविक अधिकार अधिकारी हेला बेले आम अधिकार जो परिसर जे एते लंबा नुहे जे आउ जनक अधिकार को मध्य संघर्ष करिवो तो अन्यर अधिकार को सुरक्षा दे आम अधिकार को सुरक्षा दबा ये होची आमर दायित्व आउ मानविक अधिकार दिवस से पालन करा जाउची एवं जातीय अंतर्जातीय समय अनेक कार्यक्रम विभिन्न स्तर में करा जाउची तबे आमे सचेतन हेले निश्चय मानविक अधिकार दिने देशर अग्रणी भारत अग्रणी राष्ट्र भाव में परिगणन हो आशा रखुची। आज्ञा नमस्कार।